तृतीय स्कंद 29 अध्याय देवहूतिरुवाच भोनाथ प्रभु भगवान कहतु परमार्थ ज्ञानम जे ज्ञान भक्ति प्रकाशई अज्ञान तिमिर नाशई महत आदि जे प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षणम यथा सांख्ୟରେ ଅଛି କହି तो भक्ति मार्ग को चिन्हाई विस्तारिक प्रभु मते संशय न रहु मोचिते महाप्रभाव जे ईश्वर समस्त चित्तरे गोचरम जेहेतु लभि प्राणी माने कुशल हुअन्ति तत्क्षणे संसारे मोह अंधकारे देहाभिमानी जेते नरे निद्रित होई से अछन्ति अज्ञाने किछि न जानन्ति तो ज्ञान देई नर हरि विनाश ज्ञान तिमिरिम मैत्रवाचम शुण विदुर मन देई माता वचने भावग्राही कहती अमृत वचन जेणे संतोष माता मनम जे भगवान वाचम शुण जननी स्थिर मने जे ज्ञान भक्तिर लक्षणे बहु प्रकारे भक्ति जोग ज्ञानी साधन्ति मोक्ष मार्गम स्वभावे गुणयुक्त होई नाना संकल्प मने ध्यायी सात्विक राजस तामस गुण प्रवाह जे प्रकाशम दम्भमश्चर भाव बही प्राणी हिंसारे युक्त होई पर अपरे भेद बुद्धि तामस गुणे जे प्रसिद्धि ए भावे मते जे पूजई तामस भक्ति ताकु कही जस ऐश्वर्य कल्पे मने विषय ध्यान अनुक्षणे ए कर्मे मते जे पूजई राजस भक्ति ताकु कही ईश्वर अर्थे कर्म करे धर्म मार्गरे जे प्रचरे सर्वत्र देखई समान सात्विक भक्ति ताकु जानम एही प्रकारे नव नव साधन्ति केवा गुण मार्गम मोहर गुण कीर्तिमान नित्य जे करई श्रवणम मुहि जे सर्वगुणाश्रय विच्छेद नाही काई मोहम एमंत भावे जे भावई कर्म बंधनु मुख्य होई समुद्रे जेने नदी जल मिली हुअन्ति एक मेलम से रूपे मोर देह लीन भक्ति भावरे हन्ति जनम शुण कहिबा मन देई निर्गुण भक्ति ताकु कही निष्काम मार्गे आत्मज्ञान सर्वत्र देखई समानम पुरुषोत्तम भावे भजी परम आत्मा मने हेजी निर्गुण भक्ति या कही अपरे शुण मन देई समीप्य सारूप्य एकत सालोक्य ऐश्वर्य व्यक्तम एमाने जाहा मते दियंती एणे संतोष नुहे मति मोर भक्ति बिना एही हेले संतोष मोर काहीं एते प्रकारे भक्ति मार्ग साधन्ति प्राणी मोक्ष जोगम जेवे त्रिगुण को जिणई मोहर भाव कुल भई क्रिया जोगरे निष्कामरे मते सेवन्ति केवा नरे हिंसा वर्जित साधुगण नित्य भजन्ति मोर नामम कियवा मते पूजा करे स्तुति बंधने निरंतरे दर्शन स्पर्शन प्रणाम ज्ञान वैराग्य आराधनम मित्र भावरे सर्वजन देखई आत्मार समानम जम नियम मार्ग सिद्धि बहु प्रकारे मान्य साधि बसई अनुकंपा होई मोविनु अन्य न जानई मोहर ज्ञान संकीर्तन श्रवणे अध्यात्म दर्शनम आर्जव साधु संग पुण अहिंसा धर्म परायणम शुद्ध निर्मल भाव पुण मोहर धर्म आचरणम मोहर गुण शुणी कर्णे आनंद हन्ति प्राणी माने जेमते पवनर बळे सुगंधि दुर्गंध प्रसरे से रूपे आत्मा अविकार ए रूपे देखिब ध्यानरम मु सर्वभूतर ईश्वर आत्मा संपूर्ण रे गोचरम हेमंत भाव मोर छाड़ी जे पूजे अन्य लाभे बड़ी मु सर्वव्यापी जे अटई हेमंते भाव न जानई जे भावे अंध वैर होई से शांति केवे न लभई मते पूजिब जेवे सेई तार पूजारे तोष नई सर्वभूतरे स्थित मुई जावत प्राणी न जानई तावत सुकर्म पासरे प्राणी बंधन ए संसारे
পর অপর এক আত্মা অন্তর করে যে মহাত্মা সে মৃত্যু পথনত রই সংসার মার্গে ভ্রম হই যে আত্মা সর্বভূত মধ্যে অর্চনা করে যেণু সদে মিত্র ভাবরে সর্ব দেখে সংসারু তরে সে প্রত্যেক্ষে অজীব মধ্যে জীব শ্রেষ্ঠ জীবরে প্রাণ সে গরিষ্ঠ প্রাণরু চেতনা বিশেষ ইন্দ্রিয় বৃত্তিরে প্রকাশ ইন্দ্রিয় সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ রসরে মৎস্য যে গরিষ্ঠ এ গন্ধবে ধীরে সে ভ্রমর সবদে হেলে সর্বেশ্বর রূপরে ভেদবিদ হই বর্ণে সে প্রত্যক্ষ অটই অপাদ মধ্যে বহুপাদ বহুপাদরে চতুষ্পাদ মনুষ্য মধ্যে চারি বর্ণ এଥିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟେଣ ଦେବଜ୍ଞ ବହୁ ଅଧୀନ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ ସଂଶୟ କ୍ଷୟ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ କରଇ କେବଳ ସୁକର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ନାମ ତେଣୁ କରି ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଚରି ମୋର ଅର୍ପିତ କର୍ମ କରେ ଆତ୍ମାର ଭାବ ନିରନ୍ତରେ ମୋତେ ସେ କର୍ମ ସମର୍ପଇ ଆତ୍ମା ସହିତେ ତାର ଜଇଁ এ রূপে মোর মন তই বহুমান নারে নময়ী হেমন্ত ভাবে যে ভজই তা হৃদে বিজে ভাব গ্রাহী আনন্দে দর্শন দিয়ন্তি মুখ্য পদরে অধিপতি ভক্তি যোগরে মতে ধ্যায়ী যে মতে হৃদরে দেখই পরম ব্রহ্মকুল ভই এণু একাগ্র ভাবে ধ্যায়ী এ যে পরম ব্রহ্মসার প্রধান পুরুষঙ্ক পরম তার উপরে কেহি নাই সৃষ্টির আদি অন্ত সেই তার পিরতি সে দৈব সর্জই কর্মর স্বভাব নানা প্রকারে রূপ ভেদ আশ্রয় কারণ সম্পদ অদ্ভুত কাল যে মহিমা ভূমাত নিশ্চলে জানিবা মহত আদি যেতে ভূতে অখিল সংসার জগতে সমস্ত আত্মা মধ্য গত নিরতে করুଅଛି গ্রস্ত তাহার তহু ভয় পাই নিরতে কম্পুଅছি দেই সে প্রভু অধিযজ্ঞ রূপে কাଳ কଳনা করে গোপে সে প্রভু কাଳର মহিমা কে কহি পারে গুণ সীমা প্রিয় অপ্রিয় যার নাই বিনাশ করে সর্বদেই যে কাଳ পুরুষর ভয়ে নিরতে পবনটি ভয়ে যে কাଳ ভয়ে সূর্য তাপে ভ্রমে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে গতে যাহার ভয়ে মেঘ গণে বৃষ্টি করন্তি অনুক্ষণে যাহার ভয়ে বৃক্ষ গণে লতা ঔষধি শস্য মানে যথা কাଳରେ পুষ্প ফଳ ଫଳନ୍ତି ଫୁଟନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଯାହାର ଭये ନଦୀ ଗଣ ସ୍ରବୁଅଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ଉଦଧି ଯାହାର ଭୟରେ ଅଦ୍ୟାପି କେବେ ନ ଉଛୁଳେ ଅଗ୍ନି ଯାହାର ଭये ପୁଣ ସମସ୍ତ କରଇ ଦହନ ଯାହାର ଭये ଗିରିବର ଭୂମିରେ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଆକାଶ ଭୟ କରି ମନେ ସ୍ୱଦେହ ବିସ୍ତାର ସେ କଲା ସପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ ସଚରାଚର ଯେ ଭିଆଣ ଯାହାର ଭये ବାରେ ବାରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ହୁଅନ୍ତି ସତରେ ଯେ କାଳ ଭୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ସେ କାଳ ରୂପୀ ଯେ ଅନନ୍ତ ଉଦାର ଅବୟ ଅଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି କରଇ ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭାବ ବହି ଯେ କାଳ ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧରେ ଏଣୁ ଏ କାଳର ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ତୋର ଭକତ ଜନ ଜଇଁ କାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସୁଜନେ ଏଣେ କର ମତି ତୁଟିବ ସଂସାର ଦୁର୍ଗତି ଏ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବାର୍ଷିକ୍ୟାं ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମାତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବାଦେ ନାମ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।